شہباز زمین پر پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ خون سے لت پت بھی ہوتا ہے کیونکہ شہباز نے اپنے ہاتھوں کی نسوں کو کاٹ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ خون سے لت پت تھا۔ یہ دیکھ کر شاہد اور ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ دیکھ کر شاہد ثنا سے کہتا ہے کہ شہباز بھائی نے اپنے ساتھ کیا کر لیا۔ یہ سن کر ثنا شاہد سے روتے ہوئے کہتی ہے، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شہباز بھائی نے ایسا کیوں کیا۔ اور اسی طرح وہ شہباز کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں پر شہباز کو ہوش نہیں آتا۔ یہ دیکھ کر ثنا روتے ہوئے شاہد سے کہتی ہے، ہمیں شہباز کو جلد سے جلد ہسپتال لے جانا چاہیے۔ اور اسی طرح وہ شہباز کو ہسپتال لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز کو دیکھتے ہی شاہد سے کہتا ہے کہ ان کا تو کافی خون بہہ چکا ہے، ان کا بچنا ناممکن لگ رہا ہے۔ اور اسی طرح وہ شہباز کو آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ثنا اور شاہد خوب روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ شہباز کی جان بچ جائے اور وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شاہد اور ثنا جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور بڑی دکھی کے ساتھ ڈاکٹر سے کہتے ہیں، ڈاکٹر شہباز کیسا ہے، وہ بچ تو جائے گا نا؟ یہ سن کر ڈاکٹر شاہد اور ثنا سے کہتا ہے، شہباز کا خون کافی بہہ چکا ہے اور ہمیں خون کی کافی ضرورت بھی ہے۔ یہ سن کر شاہد ڈاکٹر سے کہتا ہے، تو آپ خون کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ آپ پیسوں کی چنتا نہ کریں، آپ کو جتنی رقم چاہیے ہم آپ کو دیں گے۔ یہ سن کر ڈاکٹر شاہد سے کہتا ہے، پیسوں کی بات نہیں، میں نے ہر جگہ سے پتہ لگا لیا پر کہیں سے بھی خون کا انتظام نہیں ہوا۔ یہ سن کر شاہد اور ثنا روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہتے ہیں، تو اس کا مطلب شہباز کا بچنا ناممکن ہے۔ خون کا انتظام جلد سے جلد نہ ہوا تو شہباز کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ سن کر شاہد اور ثنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح ثنا شاہد سے کہتی ہے، شاہد ہم اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر شاہد روتا ہوا ثنا سے کہتا ہے، پر ہمارے ہاتھ میں کیا ہے ثنا؟ یہ سن کر ثنا شاہد سے کہتی ہے، اب ہمیں ہی خون کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہ سن کر شاہد روتا ہوا کہتا ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر ثنا شاہد سے کہتی ہے، ہمیں لوگوں کے پاس جا جا کر مدد مانگنی ہوگی، کیا پتہ کوئی انسان ہمارے لیے فرشتہ بن کر آئے اور ہماری مشکلات کو حل کر دے۔ یہ سن کر شاہد ثنا سے کہتا ہے، پر کوئی بھی ہماری مدد کیوں کرے گا؟ آج انسان دوسرے انسان کی مدد تب کرتا ہے جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، ہم بھی انہیں وہ سب دیں گے جو انہیں چاہیے، پر اس سے تو شہباز کی جان تو بچ جائے گی۔ یہ سن کر شاہد بھی ثنا کی باتوں سے سہمت ہو جاتا ہے اور اسی طرح وہ لوگوں کے پاس جا جا کر مدد مانگتے ہیں پر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرتا۔ کسی کا بلڈ گروپ شہباز کے بلڈ گروپ سے میچ نہیں کرتا، پر کچھ لوگوں کا بلڈ گروپ شہباز کے بلڈ گروپ سے میچ کرتا ہے، پر وہ لوگ
ब्लड ग्रुप देने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सेहत की ज़्यादा चिंता होती है। और इसी तरह वो थक हार कर अस्पताल चले जाते हैं। ये देखकर डॉक्टर शाहिद से कहता है, आप दोनों कहाँ थे? शहबाज की हालत ख़राब होती जा रही है। ये सुनकर शाहिद और सना की आंखों से आंसू नहीं रुकते और वो दौड़ते हुए शहबाज के पास जाते हैं और शहबाज से रोते हुए कहते हैं, शहबाज, हमें माफ़ करना, हमने बहुत कोशिश की पर खून का इंतज़ाम नहीं हुआ। ये कहकर शाहिद ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ये सब देखकर सना की आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और इसी तरह डॉक्टर शाहिद और सना को कमरे से बाहर बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लोगों से कोई औरत मिलना चाहती है खून के सिलसिले में। ये सुनकर सना और शाहिद दौड़ते हुए बाहर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक औरत पूरे पर्दे में खड़ी है, जिसकी वजह से उसका चेहरा नज़र नहीं आता। ये देखकर सना उस औरत से कहती है, अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, आप कौन हैं? ये सुनकर वो औरत सना से कहती है, वालेकुम अस्सलाम, मैं कौन हूँ ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं, मैं बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि आपको खून की ज़रूरत है जो ओ पॉजिटिव है। ये सुनकर सना और शाहिद उस औरत से कहते हैं, हाँ, हमें खून की ज़रूरत है जो ओ पॉजिटिव है। ये सुनकर वो औरत डॉक्टर से कहती है, तो हमें उस शख्स के पास ले जाए जिन्हें खून की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा खून भी ओ पॉजिटिव है और मैं देने को तैयार हूँ। ये सुनकर सना और शाहिद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसी तरह खून का इंतज़ाम हो जाता है, जिसकी वजह से शहबाज की जान बच जाती है। ये देखकर सना और शाहिद उस औरत से कहते हैं, आप कौन हैं हमें नहीं मालूम, पर आपने फरिश्ता बनकर हमारी ज़िंदगी में आकर हमारी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ फैला दी। ये सुनकर वो औरत के आँखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर सना उस औरत से कहती है, आप रो क्यों रही हो? ये सुनकर वो औरत कुछ नहीं कहती और इसी तरह सना और शाहिद वहाँ से रवाना हो जाते हैं और उस औरत का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वो लोग एक झोपड़ी के पास आकर रुक जाते हैं और इसी तरह वो औरत झोपड़ी में दाखिल हो जाती है। ये देखकर सना और शाहिद झोपड़ी के बाहर खड़े रहते हैं। कितने में उनकी नज़र झोपड़ी के दरवाजे पर पड़ती है तो सना शाहिद से कहती है, शाहिद देखो तो दरवाज़ा खुला हुआ है, चलो हम जाकर देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। और इसी तरह वो दोनों धीमी धीमी पैरों से उस झोपड़ी में दाखिल हो जाते हैं और जैसे ही उनकी नज़र उस औरत पर पड़ती है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो औरत इतनी खूबसूरत और हसीन होती है जिसे देखकर शाहिद और सना की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और इसी तरह सना शाहिद से कहती है, यार ये औरत कितनी खूबसूरत है, लगता है ये अपनी खूबसूरती हमसे छुपा रही थी। सना के इतना कहते ही उस औरत ने अपने चेहरे पर एक मास्क पहन लिया, जिसे देखकर सना और शाहिद की आंखें हैरत से उस औरत को देखने लगती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़किया है। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।